अजीज़ान मन गुज़िश्ता रात सदर ट्रंप के ऊपर एक हमला हुआ, मुबैना कातलाना हमला हुआ और रावलपिंडी में ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें की सदाएं गूंजती हुई जो है वो दिखाई दी, और इस्लामाबाद के अंदर भी इसी तरह कुछ हो रहा था। लेकिन बहरहाल जो हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है, और सदर ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ, सदर ट्रंप ने खुद उसकी जो है कल रात व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर था, जिसके ऊपर कई सालों से 10 साल से ऊपर सदर ट्रंप ने जो है वो उसका बाइकॉट किया हुआ था। और कल बहुत ही ज्यादा जाहिर बात है शोरगुल के बाद और पब्लिसिटी के बाद सदर ट्रंप वहां पे पहुंचे। अब क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है वो जानलेवा हमला हुआ, या फिर ये एक बयानिया बनाया जा रहा है मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि उनके इलेक्शन आने वाले हैं। और आज हम फैक्ट्स और जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं दोनों को ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक, जो इनिशियल रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनके मुताबिक सदर ट्रंप ने खुद ये वीडियो रिलीज किया। उनके ऊपर हमला आवर जो है वो यहाँ पे आपको अंदर घुसते हुए दिखाई दिया जाता है। ये इस होटल में का ये इस होटल के अंदर जो है बकायदा ये हमला आवर जो है ये मेहमान था, और ये तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से गुजरता हुआ बड़ी तेजी के साथ दौड़ा है और इसके ऊपर फायर हुआ है। इसने भी फायर किया है, और इसने फायर किया तो एक जो सिक्योरिटी सर्विसेज के सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर हैं या उनकी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं, उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर गोली लगी। सदर ट्रंप ने उनसे बात भी उस बंदे से की और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। बंदा ये है जो सदर ट्रंप ने खुद इसकी तस्वीर जो है वो यहाँ पे आपके सामने इसको शेयर किया और बताया। ये बंदा जो है जनाब ये स्कूल टीचर है, डेमोक्रेट है, और टीचर ऑफ द मंथ का भी इस बंदे को अवार्ड मिल चुका है। तो आप अंदाजा करें कि जाहिर बात है कि जो बंदा है वो एक तो है भी गोरा, तो इसको आप नहीं कहें, लेकिन अमेरिकन है और डेमोक्रेट से इसका ताल्लुक है और टीचर है। लेकिन उसके साथ साथ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। आप देखें हर ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी आती है, कंस्पिरेसी थ्योरीज भी आती हैं। अब आते हैं उन थ्योरीज के ऊपर जो इस सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल हो रही हैं। लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि ये एक स्टेज इंसिडेंट हो सकता है, या फिर पॉलिटिकल सिंपैथी गेन करने के लिए ये कोशिश हो सकती है, या सिक्योरिटी लैप्स की वजह से ये कहानी हुई है। लेकिन क्या इन क्लेम्स का कोई सॉलिड एविडेंस है, इसके ऊपर बात नहीं की जा रही। ईरान के अगर हैंडल्स को देखा जाए या उनके आप डेमोक्रेट्स के हैंडल को देखा जाए तो कॉल एलन के बारे में कहा जा रहा है कि उनका इजराइल डिफेंस फोर्स की, क्योंकि उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी इसलिए उनका ताल्लुक जो है वो आईडीएफ के साथ बताया जाता है। लेकिन अगर वेरीफाइड रिपोर्ट्स को देखा जाए तो वो कहते हैं कि यार ये टीचर ऑफ द मंथ था बंदा। इस बंदे को एम्बुलेंस के अंदर वहां से ले जाया गया तो जाहिर बात है कि वो जख्मी भी होगा। सदर ट्रंप के कहने के मुताबिक ये ज़हनी मरीज भी है। लेकिन हजार बातों की एक बात जो है वो बहुत जरूरी है कि इस व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर से पहले जो ये हमला हुआ उससे भी पहले सदर ट्रंप ने जो तस्वीर शेयर की, और सदर ट्रंप की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने एक बात की जो कि आप समझे कि शायद पेशन गोई साबित हुई। हालांकि बात उन्होंने मजाक में की थी, मैं पहले वाजे कर दूं, इस तरह खुल के कोई बात नहीं करता, कोई बेवकूफ नहीं है। लेकिन जो कैरोलिन लेविट ने बात की फॉक्स न्यूज से, वो पहले सुनिए फिर आगे चलते हैं। काइंड कर्टसी फॉक्स न्यूज, हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। He is ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. I love it all. And you wrote most of it, you said. I can't take credit tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. I love it all. And you wrote most of it. This speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight. ये अब उन्होंने अजराए मजाक का उसके ऊपर जाहिर बात है होस्ट ने कैका भी मारा। कैरोलिन लेविट व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की वो प्रोफेटिक किस्म की बात की कि कुछ शॉट्स फायर होंगे। वो मजाक के बारे में बात कर रही थी कि तंज बड़े खुल के तंज किया जाता है जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर है उसके ऊपर, और खुल के तंज किया जाएगा। अब जाहिर बात है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कुछ शॉट्स फायर किए जाएंगे।
اور شاٹس جو ہیں وہ فائر ہو گئے. یہ سب سے حیران کن بات ہے. سٹیج کی جو ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہوگی جو اس وقت وائرل ہے, میں اس کو کیا آپ کو دکھاؤں کہ صدر ٹرمپ کو بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے جو ہے وہ لے جایا گیا, اور یہ جو شاٹس فائر کیے گئے ظاہری بات ہے یہ اس بندے نے کیے جو کہ ٹیچر آف دا منتھ ہے اور صدر ٹرمپ کے مطابق ذہنی مریض ہے. لیکن عزیزان من, بات بڑی جو ہے وہ یہاں پہ عجیب یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوگا اس حملے کا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بیانیے کا کس کو فائدہ ہوگا. کیا یہ جو ہے وہ سیاسی پولیٹیکل پوزیشننگ کا حصہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ میڈیا ہائپ سچویشن کو ایگزیجریٹ کر رہا ہے, یا پھر اصل میں کوئی سیریس سیکیورٹی تھریٹ تھا؟ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. یہ سب سوالات ابھی تک اوپن ہیں اور ان کے جواب جو ہے وہ اب تلاش کیے جا رہے ہیں. اس وقت سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم ایموشنل ری ایکشن دینے کے بجائے فیکٹس کا انتظار کریں, اور میں آپ کو بھی یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ہر وائرل کلیم کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کریں. اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ کیا یہ تھریٹ جو ہے ایگزیجریٹڈ تھا یا یہ واقعہ جو ہے یہ سٹیج کیا گیا ہے, تو اپنے کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. لیکن ایک جو حیران کن بات ہے وہ یہ ضرور ہے کہ صدر میں نے جو شروع میں عذرائے مذاق بات کی تھی کہ اے خدا میرے ابو سلامت رہیں, راولپنڈی کے اندر جو بات چیت کی جا رہی ہے اس میں بھی ایک نئی ہمارے پاس کچھ بریکنگ نیوز پہنچی ہے کہ جو راولپنڈی سوچ رہا ہے اس طرح ہو نہیں رہا ہے. جو اسلام آباد میں شہباز شریف سوچ رہا ہے اب اس طرح ہو نہیں رہا ہے, اور اس کے اوپر انڈیکیشن سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ کہہ تو رہا ہے کہ بڑا زبردست پاکستان نے کام کیا ہے, لیکن حقیقت میں پاکستان سے اپنے تمام مہروں کو ہٹا لیا گیا ہے. اگلی سٹیج کے اوپر کہانی جو ہے اس میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا اس کے اوپر سوالات جنم لے رہے ہیں. پاکستان کی اصل جو وفاداریاں ہیں, پاکستان کی تو وفاداریاں ظاہری بات ہے کہ کس کے ساتھ ہے وہ پتہ ہے, لیکن پاکستان پہ قابض جو مافیا ہے اس کی حقیقی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں, ان کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. اور ایک بریف ویلاگ میں آج شام کو اگر وقت ملا آپ کو, تقریباً پاکستان وقت کے مطابق رات 10 بجے, برطانیہ کے وقت کے مطابق شام 6 بجے, انڈیا کے وقت کے مطابق 10:30 بجے, تو وہ ویلاگ دیکھ لیجئے گا. بہت سی آپ کو حقیقتیں آشکار ہوں گی. پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کی اس کے اوپر کیا رائے ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. بہت جو آپ نے اسلام آباد اتنے عرصے سے جن کے لیے بند کیا ہوا تھا وہ تو سرے سے آئے نہیں, اور اب ان کا آگے آنے کا پروگرام بھی نہیں ہے. اس کے لیے آپ جتنے مرضی انفارمیشن آپریشن چلاتے رہیں, لیکن اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے پاس جو ہے وہ اگلے اپنے بریف ویلاگ کے اندر لے کے آؤں گا. اپنا خیال رکھیے, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.